ଆଉ ଆଉ जीवन में मुझे टंका संचय कर रखिदेली से टंका सबू जदि मुझे अनाथ आश्रम पहुँचे दिए ताहले मु जानिबी जे मो जीवन में किसी गोटे उन्नतिमूलक काम कली कहीं कहल आम देशर पिता महात्मा गांधी सी परा कही जदि आम देशवासी मुहरे हस टिके दे पार से अच्छी आनंद से अच्छी तृप्ति से अच्छी शांति आज जो सेमती कम गोटे मुझे कर भावी जे मो जीवन में मुझे कम कली ना ए टंका को जमीती हेले मुझे से अनाथ आश्रम पहुँचेबी से अनाथ आश्रम पहुँचे दे अनाथ मानक मुहर हस मु देखले शांति पाइबी तृप्ति पाइबी मु हाँ हाँ शांति पाइबी मु निश्चित भाव में जिते शीघ्र पारि ए टंका को नहीं पहुँचे देवार अच्छी। लोक पाखे निश्चय किसी टंका अच्छी लोक पाखर निश्चय आज टंका नहीं मो राताराति बड़ लोक हेबी बड़ लोक भलरे कौची से टंका मत दे दे मत मारू मारू मारदेले बे टंका मु काहू दे परिबिनी काई कहलो ए टंका मु नेकी जाउची अनाथ पिला मानक मुहर हस दबा पई आ तांको मुहर हस ठारू मो जीवनटा बड़ नुह बाबू मु मरी गले बे टंका काहू दे परिबिनी ए टंका मु काहू दे परिबिनी दबुनी टंका दे परिबिनी बाबू अनाथ पिला मानकु नेकी दबु हां अरे सेही मान तो मो सब किछि आज मो तते एठी पूरा शेष कर देबी कौन बोलो बाबू तुम गांधी जी देखी राम राज्य भली सुनार स्वप्न को तुम भांगीदेल भल कलनी बाबू मो पैसा नहीं जमीती हेले मत से टंका को आने को पड़ो कहीं से टंकार शह शह अनाथ पिला मानकर भविष्य अच्छी गांधीजी स्वप्न केवे पूर्ण हो पारनि जदि मुझे टंका न आने मो जीवन चली जाऊ मो जीवन टा बड़ जिन नुह किंतु से टंका मुझे जमी आनी लोकटा तो पुलिस आगे सब सत कथा कहीद मो तो आरेस्ट हो बड़ लोक हबार स्वप्न धूली सात हो धूली सात तो जमीती हेले ए लोकटा को मो मर्डर करी मर्डर आज सभारे मु भीमसेन जेना को अनुरोध करुच्ची सी आसिक पताका को अवतरण करନ୍ତୁ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की सुभाष चंद्र बोस की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की महात्मा गांधी की जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू की जय पताका की जय पताका की जय पताका की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कौन है भाई भाई ये कौन है भाई भाई तुम कौन है
ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଭଗବାନ ଭଳି ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଆଜି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ କି ମାରି ଦେଇଛି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନା ବାବୁ, ଅନୁତାପଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛୁ, ଭଲ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି। ଯାହା ହଉ ତୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲି ଆସିଛୁ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆସିପାରିଛି। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ପତାକାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ମୋ ହାତରୁ ଛୁରୀ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ବାବୁ, ଏ ପତାକା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ମାଟି ମାର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଏ ପତାକାର ଯୋଉ କେଶରୀ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସାହସର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଯୋଉ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଯୋଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ। ମଝିରେ ଯୋଉ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଦେଖୁଛୁ, ସେଠିରେ 24ଟି ପର ଲାଗିଛି, ସେ ହେଉଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗର। ସେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପତାକା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ ରେ ବାବୁ। ଏ ପତାକା ତଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶପଥକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଅଗଣିତ ଭାରତବାସୀଙ୍କର। ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ତୁ ତାଙ୍କ ଶପଥକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏ ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ଜୀବନ ଦେବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସେ ବାବୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ା କରିପାରିବି ବାବୁ? ତୁ ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଶପଥ କରି କହ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଆଉ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଜୟ ଭାରତ ମାତା।